Tender Shurtung and Jictina, Dixlum Marajerba Concert. Tender Ton Beach, Charmbib. Sambarando Batam Chidanders. Walden Sav Lamaran Bochi, Dr. Shur Pamir Damjuni, Quatin Simburgoni, Gizonti. Corson Tridieu de Salde Solo Conamzor Dorsemagara Keresan Pamakara Jimban Yakurna Sozra Naunia Tirtana Jatsa So Quarter of Lama Namla Solavan Zaulam Zibi Argentin Chorni Tan, Tugil, Tomiam Bim, Tangava, not to the Tambara Ribi, Telejujan Corndi, Chuker, Tobil, Honchinepa, Trimmy the Godzilla, Zavla, Solovan, Kipsha, Kemkin and Dola, Gypsy, Tere, Trimmy the Godzilla, Yontilla, two terms of the Water Honchin and Namki, Namjurba. Jigmelambi Javla Solavan Paban Jikina one sugar to Jim Chill Drova Tarlan Judabi Telephone Chil and the Tondan Honchin and Namjurba Jigme the Jelly Nyakara Solavan Sister Jelly Tibo Javala Master Tribute one sugar car, someone from Chudunga around to learn. Jimmy the Chutia, one bottle solo and Toma, Jib the Serene Bouton, Mantle, Manrong, some Donza, Lama, dear Serchuji. Tambi, Nimi, Javla, solo and Sam Sultan Koron Jerembamala, Conumza, Churkir, Tonbal, Honchinaba, Nardan alone to the Zoba, Lim Gilesel. We're meeting a one borough, Sorovan, Tonjiter Gombi, Shenleva, Semlapo, Sem neither Jinbi, Rangelaston. Rava Gombi, Trotseder, Nipatan, Hertulutim Shadba, Voyon. Mirsalam, one embarrassing quite Tambi, Jansen, Salam Zadepa, Lami, Javla, Solva, and the Scoson to give Shinji, loved the solo, Tonjiter Gomba, Tobara, Shinji, Rixelnoki, Jenkam, Salapi. Choose the Domi, Tamtanyo, Bata, Conza Churki, Moro, Jim Chotambar, Gibson, Arnudi, Tandru, Jalsa, Quartan, Choman, Soso, Rankala, Churtonaba, Tartugo, Dorjin, Chancellor, and Gomza, the woman Chiji, Potrana, Tirsum Sergi, Kanji, Ngoni, the ransom chirka, one some tons of the pa. Lama Namla Solovan, Sister Zonvi, Yelno Tabatan, Northern and be similar the Tolvatan, where the water salarongo, he bar. Tirsum of Dixer Namji, Triji. Chinji Ranji the Tolvara Shenji Lo Namkatan Nyambi Simchin Tamchi Tonto Yontabar Zubi Sergi, Kovji, Hirnata Damba, Chavdor Dorjin Chachimbo Compon, Katsin Daniela Tobrevsha. De Tobrevshavich Zubachimbo Honchin Nietik Mundru. Chi comes on la mise à longtemps, Zimjin dernier de Mjin, Chabripsiba la Tomar Laton, Varter Jonton, Tamer, Jukton Tan, Somio Bali, Titombo, Sonir Niba, Jonton Chapak, Camien,
Tela Zoba Chimbo, Honchin Nietik, Tom Shannon Gorgondur Nam, Sumit of Lama Tambi Zeldin Chirta Zen Jitter, Shavan, the Laxam, Tom Shing Mundro, Taman Nangar Mundro, Nyam Narnuz Chal Nilam Poet Tansumio Bali, Tombori, Tombola, Tombo Sonina, Nibat in La. Lam Tamchit Yermer do Jabson Drova, Tabachim Bosham Chok the same Kidba. Gastin Didub Jonwa, Dorji Senko, Gomdin, Tankin Sosa Mandel, the Chichar Doctor Bakasili Sosa Tobi, Kerajil Labshavi, Taptin Tarsim Bablamin Nanjerton, Tuyo Bali, Titombo, Lam Tamchit Yermer do Jabson Drovate, Comodo Sony, Tana, Niba Tatin Gisava, Sham Chok the same Kibi, Chadushabak Capt. Tela. Samji Lou Jamatam, Shashim Chok the same Kidba, Monjukul Hapsha Zomatan, Sumio Bali, Titombo, Niti Nisoni, Simba Monjukul Hapsha Zomaka kept. And the Kamzom Lami, Jalon and Monjukul Hapsha Zomande, Conde Sonita, Terenge, Capson, Zimjin and Monjukul Hapsha Zomaka, Shabak kept Tela. Momba Shanchip Simjil Hafsha, Tanjukba Shanchip Simjil Hafsha, Nunanga, Jukba Shanchip, Momba Shanchip Simjil Hafsha, the Count of Tan Sunni, Tanan Jukba Shanchip Simjil Hafsha Shabak Cabris. 典礼当然根本上是，祈祷当然根本上是赐予心相融之加持。愿尽虚空之际，一切有情，即生皆能获得十生无知之金刚车的果位。为此，大雅曼龙清心地潜心引导文。普贤上师言教与前行备忘录相结合而作宣讲，此又分为主首义、中论义、后记义分三。第一宣讲完毕，今天所宣的是第二论义。论义乃是大圆满龙清心地供不供之前行，由无等上师无谬之口传而所作之披露。此又分为三：共同外前行，不共内前行。修持正行之之分，接近往生法分三。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二。第二又分为诸僧道之基师皈依、学术大乘、发殊胜菩提心、清净委员罪障、念修金刚萨埵、积累水念之量之共曼扎乐，顿然断除四末之故萨利积累之量。自相续圣起正无智慧之究竟方便，上师瑜伽分6个科派。而第一诸僧道之基师皈依引导已宣讲完毕，今天所宣的是第二大乘之根本发殊胜菩提心引导。那么此又分为修十无量心、发殊胜菩提心、愿行菩提心之学处分三。前两者已宣讲完毕，今天所宣的是第三愿行菩提心之学处。愿行菩提心之学处在普贤上师言教当中已宣讲完毕，今天是在备忘录当中宣讲愿行菩提心之学处。那么此又分为原菩提心之学处和行菩提心之学处分二。而原菩提心之学处已宣讲完毕，今天所宣的是行菩提心之学处。哦呀，他的Jukba Shanchip Simjil Hafshala, part of Simba to the Tayonri. Tendi part of Simba took Notana, Justice Shanchip Sanwanamji, Laglan. Lam Yons Zoba Secondary, Laglan Yons Zoba Tamchitan, Dinatan, and then Rini. Tendi Kuna, part of Simba Trugushabak Cavity. Part of Simba Tula, the Zimbatan, Sultamton, Zobatan, Sunjitan, something that Hirki part of Simba Trugu and Nanga, Titombo, Zimbi part of Simba. L'alhab silta compte cette salata terang kas satam ki part de simba tat l'alhab sul shabak kabt taga satam ki part de simba tela tan di shirnat satam ki part de simba satam strongwa la secondary na tela Tanda Tansam Miperte on the Satum the Tongon race. Satum ki part of Simbandal,
gombi kaps gunre andar ta gombi kaps tanda tansam shini tsarimji parde shimbata gom gonris 今天所宣的是行菩提心的学珠，行菩提心的学珠主要宣讲的是修学六度，那么就是一切佛子行、菩萨行为都包括在六度当中，而这六度就属于是布施、持戒、忍辱、精进和禅定和智慧，分为六度，而其中的修学布施度已宣讲完毕，而今天所宣的是修学持戒度。那么持戒度受持戒律呢，不分作意作见而要受持戒律的。但是在修持知识呢，那么就是修持知识呢，实修打坐知识必须要分清作意作见而去修持这个戒律的。我也得，天地当地，철첨 생두지도, 철첨 생두지도 따다. dorna ta tombo mergiva ni segunuri ta mergiva ni ta mergiva chete mabdu samjita ti tamchant te stogla tusona mton samji tsga tene zonte ta tartuk se gunre tartu song durji tagba manchi tamchi ramba tamchit stronin stogla wana mton samji ke tamcha sarchir ni barig sanyon ta tertavla te 철첨 세너리스 철첨 세너 tertawana tolawanda makton jidin 철첨 종화 세너리스 那么种子就是所谓的持戒呢，持戒就是说十种不三业就有个断心，那么断心的基础上，哪怕是失去生命也不造作的这样一种实验构筑。那么从十种不三业乃至金刚乘，这是所有实验者次第，那么就是一个断心。同样的，失去生命也不违反的第二个铁口构筑，如是去受持，就称之为是持戒。我也得，大地철첨的。ring certain la lab segundaria gombi caps tombo tanda tansam shi tantala jor ngu jirsam tsawaz ga tanchat taga jorwa perna tanchabi caps jorwa ngundu karamba tamchit konta sone tar ngu jik caps ta di strongxia tan chit tombo mergiva che frank tsultum ni zonti strongxia tan chit riri ni strongxia tan chit onate yilla tanni ta tirta tana garwa de strolawana mashi samjig tamcha yigun risi 那么总之就是说修持这个就是持戒或者修学这个持戒，那么必须要作意作见分清。那么做中呢，就是说加行、前行和正行和戒行必须要居住而去修持。那么加行、前行部分一边前行，在基础之上呢，就是说正行当中你所谓的这个十种不三业，就是一个断心，持戒啊，心中啊意念有个断心，那么哪怕失去生命都不去造作，就是你下试验，持地去思维而去修学的。第철첨的终于顿세군이야顿的가르치나는 심진 탐치 등을그 지어다 지어 등을가 니까래 저리 쳇대 랑이 철첨 떨다다는데 쫑라반나는데 당 철첨 때당 거바 마치 삼지다다 심진 탐치 마인 마피비티스 샘튼 탐지교는데 스트럭접 리브신 요시탑 직팀단 다담비 치우셔내는데 전 참미바가오는데 쫑아임버트 히데 딜라 쩐런다 존도 그 똑바지 딜라 쩐런다 족고나
rang Pama Tamchiton te Trinchimbori, Zibede. There Tavla on the Trillant of Zona and dear Mausun Dana, Pantoyon Marine, Trillant of Zugunner. Trin of Zun Gona, Trillant of Sagona, Ta, Jicting on the te, Kurwa Katarta, Pamala, Ta, Zivjan, that's Amzakon on the te. Trillion yontak ba de son mari. Ta pama la trillion yontak ba de sak guna. Ta pama simchin tamchi jiyo nanate. Dopa diwan donri. Mondopa dungal yenri. Ta ti dungal tam fred de diwa. Diwa nangyo nanate. Akhtan de vlana me ba yontak ba zogbi sanji ji kompon ke. Diwa jimtriyo nila ngi ko go. Ti kozi ke shirta ngi teran chatumta. Strong yin samje ko na. Such the tone some. There Tawakon Tom, my kitchen to the moon to sound. Shawchuk same girl, Sig Zion that the day, such the Tartakon and Habgun race. 那么受持戒律的意义是什么？受持戒律是为了一切有情远离苦因和苦果。那么如是的目的而在受持戒律的，也就是在知道一切众生都是做过自己的母亲，做过母亲之时，那么自然赐予个生，赐予个名，赐予个这个就是时间的财物、时间的知识，或者是出世间的一切恩德都赐予过。那么居然居住升起这个恩德，知道是恩德，但是没有报恩的话，那么就是无益的。那么要报恩的话，那么一切母亲所欲的是安乐，不欲的是痛苦。但是，那么要让他们赐予安乐的话，一定要让他们居住安乐的因和安乐的果。我一定要让他们居住安乐的因和安乐的果，因此而就是持戒如是的目的。不然的话，只是说时间的给予财物、给予吃的，那么这个不是说是究竟的这个报恩。究竟的报恩是让你们居住究竟的安乐，就称之为是究竟的报恩。在做中思维之时，首先就要知母念恩报恩，被虔信而再做去修持的。哦，也对。他第到上去个sem sambab zambo个刚好的我的上年，这个的东部托门没给我吃双鱼他第七成些个人没给我吃双鱼七成第两呢的拉不的。다 처음에 라비 가서 그러나 쪽 막set 쪽 전나 나 흔인 삼지 그거 마심바 멜린 마심발린나 니 흔인 삼지 어때 다르다고는 맞상와 맞상와 신나 나 흔인 삼지다 그거 अर्जन मस्जिद जन सेना ना खने समझे ठामा मंजिद ठामा सेना ने खने समझे ओ तीन टुलो न सिस्टम ने मरमा सिस्टम माना ने खने समझे ओ तीन टुलो गांचर मस्जिद गांचर सेना ना खने समझे नफ्सिम मस्जिद नफ्सिम सेना ना खने समझे नोसिम मस्जिद नोसिम सेना ना खने समझे ओ तीन टुलो लोक्ता मस्जिद लोक्ता सेना ना खने समझे मर्गी वारीला मस्जिद समझी कौन न ते चोरीला न मस्जिद समझी के मस्जिद संबाता शोंसिमतन तीत मस्जिद समझी तामचा तो न ते नि मक्तो तो ना खनियन समझे तरता गोन रेसे 那么如此般的菩提心摄受以后，就是对十种不善业的断心次第起思维的。那么，比如十种不善业的，不杀生，宁死也不杀生；不偷盗，宁死也不偷盗；不邪淫，宁死也不邪淫；不妄语，宁死也不妄语；不两色，就是宁死也不两色；不说厨语，宁死也不说厨语；不说绮语，宁死也不说绮语。那么就是不起不贪，就是宁死也不起贪心。那么就是不起害心，就是宁死也不起害心。那么就是不起这个不持邪见，宁死也不持邪见。总之就在做中，就是此地十种不善业有断心，那么您失去生命都不照做的这样实验，此地而在做中思维的。哦呀，对的。他得到考生讲的没给我吃的没住上这个放心子的呢，第没给我吃的。 ड्रमना खनिन समझ सके ते
담자 니바즈는是有过的些。总之，昨天如是所宣班的，昨天所宣的是10种不善业，就是不造作的断心，您是也不造作的第二个铁口构筑，应该如是去做。对。가트 팀은다 요나세 군리암 머기와 치 저 코르소나 다텔라는데 두 콘트 손 따르디다 랑그 다 뉴바이 지다 결친 체그스 假设自己造作了10种不善业，应该如佛度般的而做忏悔，这个是非常重要的。오야 데르타와 머기와 치더 머시삼 담자다 담자 신나 담자 당가르소나 데 조바이지단 데르타 조바 신이 순추던 당이 머시삼지가 요 담자 담보리 제지的 결친레스 那么就是不造作10种不善业的这个就是戒心，那么就是说断心，以理想试验，仍然违背以后升起忏悔心，忏悔以后再理想坚固的试验，应该这样去做的。哦呀，对，데르타 그 머기와 치더 머주삼 지가 담자단 손심단 담자 담보즈 요거너리 담자 담보즈 요거나 마스터 자가서 더 머기와 쯔더 무슨고 고나 머기와 쯔더 무슨고 머기와 쯔더 무슨니 텔라 담자 담보즈 머시삼 지가 담자다 데 담자 담보즈 요거나 마스터 자가서는 데 머기와 쯔오의 강인강에서 뭐 마즈나 대 머기와 쯔의 죽고 요다 미다 대 현지 시마트브네네 더 무드 전지다 가르치기나 말도 무 마즈한테 zonte 다른 양쯔들한테 랑그 머기와 쯔의 라 고민다 공시 워크숍도는 특성이거는 대 라운지 크거는 대 머기와 쯔의 무 무슨다데 and mergiwainta argiwainta drumyanjizinta manyanjizin mogoda de secondary mungo wachang hamba ko wanda khorda de mergiwa chid drum khor joji tanda de rene nda ngud yahwa zanjide karchi ges 因此这个呢，首先要认识10种不善念是哪些是10种不善念，在此基础上就要断心。那么您是也不造作要坚固的试验，不然的话，如果没有认识不善，因为什么呢？因为传习的时间太长之故呢？因为什么是善业，什么是不善业无法认识，那么无法认识的话，自然就无法，就是自然而然，很多人就会造作这个10种不善业，就是善业和不善业无法辨别。因此，这个首先要认识，认识是非常关要。认识的基础之上，在居住断心和凝视也不造作的这样一种实验，坚固的实验。你想？哦，也对，当地会呢捉奸呐。Secondaire na mergiwa chegna na karso sonka chokchanna mergiwa resin te gzalla chokchat chigna na te mergiwa res danda resin chokchan danda re dikpa ta na thobon gzang chokchapala jis yaron shanna na te mergiwa res chokchaba 랑라는다 득바도는 단단전조였는데 기온을했어 대 담치도는 회나는데 니바 단단자요는데 히다데 떨하는 맵십삼지 담자 이고는 말 어제 다른 게 양치도는 팀은다 히지도 있는 말이야 다 쪽자죠 다 지금 득바세 영까지다는 어장그 쪽 잔라 쪽잔 작가 찍는 거는 득바 예즈 요처 있는 말이야 ರಂಗ ಮಾಂಸನ ದಿಗ್ಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಗ ಅಜಂಜಿ ಅಜಲ್ಲ ಟೊಕ್ಚೊಕ್ಕ ಮಾಪ್ಚುಗ ಅಜಂಗ ಟೊಕ್ಚಪಾಲ ಜಿಸ ಯರಂಸಿನ ದಿಗ್ಬಾ ತನ್ನ ಮೇಚಕ್ sam고연들이 테스타 마리세 比如说我们所宣的这个杀生，那么这个杀生的话自然是有罪过的。那么就是唆使别人杀生的话，仍然有罪过的。那么就是随喜别人杀生的话，同样有罪过的。也就是说，仍然被这个罪过所缚的。因此，这个
就是说对这个就是不杀生或唆使别人杀生或者随喜生，此等都要一个专心。您是也这样不这样做，有个决心。但是我们以前是不知道的，认为自己没有杀生，唆使别人杀生是没有罪过，或者随喜别人杀生是没有罪过，这等就是无知所知的。因此这个要认识，认识以后就是此等都是同样有罪过，都要认识的。哦呀，对不对？或者那个啥，如果在那俺就对不对？因的，他我做家就killing意思，我做家就killing意思，做么子甚至么事，他人个做家就killing意思的，人啦他的Allah家真的，Allah家真的，或者那俺就在那对不对？那个那家他liskali se gunria timda khamzonda dosur ko nda tan timda nangam yotter dosur ko nda khamzonda yonchega simchen riri satika kormu chiri vision got kormu chiri vision tago kormu chiri vision shantandi tayon chera de te simchen de sat tago sama yoma te anate so ataga chimsan chakata chon choi de te chet son de sakaju kirkisi kir di sirbugzga mara ski taraxik tsug ti tarab zo khasardi taga kirkitam kagaz chig shajin de timda chig gon mari kormu chiri lanjin ta nimax chigan te chimsan sik ja lu simchin ta chikari satton tarni chikari tonka se gunria timda ga nanate ganka zaje kha chikari satton tarni taga riri sati kormo chiri riri sati kormo ta nyindi kormo ngap chi chikchiri timda nganchu jengu yoni te exam tak tamchi kon tindu jengu yoni te chizenir jana nge chokcha je kilin yinsi de jan la shakka jin jangu sati kon te kirka dikwa mechag kon rida te ta mahi nri na marto dikban randa yoni isi 那么，比如说以前这个牧区的话，很多藏民牧区的这个牧民就说：“哦，我立了这个不杀生的这个就是誓言了。”因此，这个比如说冬季或者秋季，就是杀这个家畜的话，那么就雇佣，就是说，比如说从汉地到这里来做工的，或是挖煤炭的，杀一个生就花10块钱。因为这个秋季的话，就是一家人的话，也就是说包括这个。 牛和羊的话，10头、20几头，或者接着这个杀完以后，就是一个一个的，就是一家一家挨户的，就是请他去杀的。那么就杀了以后，一天就是说也就是说这个人就是会只是杀了，那么就是比如说接着就是泡汤、扒皮这些都不用做，只是杀了以后就这样。那么他们是怎么样说？他们就是不知道无知，认为就是自己。 立下了誓言不杀生，而唆使别人杀生就没有罪过，这个就是无知所示的。你没有杀生，唆使别人杀生，会随喜别人杀生，同样有杀生的罪过的。这这个的呢，这没去那里呢，这马去的嘛是，像那拉子现在说都经常这块没吃的，做这个这块没吃的，对不对？这马里，这到现在呢，这大上我这个。 gimni chakai na timi da yin re na gimni chakai na ta ni gimni ke domba ziyo re ni chokche nyan mari chokche pon san re ni chokche nyan mari tan ni kormo z cher sa da da hatana nya jo nang ge nya z ni da da kirka sakap chi de ge chamna cher sa da ku hama vejchaka suitna ta ta ko dikwa mechig rabi ge yin re te so tu chig ne re ne randa dikwa yo ne chu gimni ge domba da ngar sa chok chok yo ne re 那么这些人就是因为无知所致，认为就是说自己没有杀生，而就是拿钱去唆使别人杀生就没有罪过，同样有罪过的。有同样的，比如说现今有些居士，那么就是自己是居士就不杀生的，所以说拿钱到这个菜市场或鱼市场抓这个鱼杀了以后就拿回去让家人去吃，认为这个是没有罪过，这个是无知所致的，仍然是有罪过的。哦呀，对不对呢？他这么难呢？对，这个他。 추바즈 그 인터넷 zonte 세군레 추바즈 인터넷 zonte 회나 다 하산 그 추바즈 요까지다는 다 테레 하가인나다
냐하인 난다 조하인 난다 하즈 자질롬손 알라 찌다 팀 하심보즈 자질론다 팀 하이화즈 역 하심보즈 알라 찌다 다냥가 팀 하심보즈 사지 팀 하산도지다 sadda hasajon rina marto mafsada hasajon marin khada hasajon rina marto mahada hasajon mare tistida nyank hasamboziyota chida samji timnyonde te zangndorna santala jis yaram shenrin tertavel kayonna ndanda cho dikwas temjion chokchuk dikwari temjion ris 同样的，现今的，比如说有些佛的弟子，那么佛的弟子就是说吃肉，就比如说就是别人杀的，就吃个这个猪肉或者鸡肉或者牛肉，那么吃了以后，哎呦太好了，今天这个肉太好吃了。那么这个没有杀的话，这个肉从哪里来了？因为你相续就生起欢喜心以后，自然你就在随喜他人，就是随喜他人杀生了，同样你有杀生的罪过的。哦呀，对，说白了就是这样，大家个Mihiate, Uchaga Dikpat of Sakon, this a he the Kerchen. The Ranchuta on the Tertala, Comin the Ransontica, second, Comsi the Dukala, Comsi the churches on Taron Ducata on the Ranger Structure phone. Trochuk dukpa mushi samje fondo yochana ngongu kongsik wan de khorda denate trochuk dukpa ta onate fon matwa trochuk khornda dukpa terta la dukpa la andi chize gonre dukpa la shon de timda yojidine ndacha dukpa la dukpa yembrte ta mergewa yembate higo usik 那么此等都是无知所作而造作罪孽，也就是以前就是川西的时间太长以后，仍然有这个不杀生的这种断心，但是因为川西时间太长以后，仍然会造作的。因此，这种不善业要认识，首先认识是非常关要的。哦呀，对，对的，或者呢，做成这没hin的，或者呢，硬撑着人看着，人呢硬撑着呢，他这个人个人嘛是。 तग हमें माई तिमंडा को न ता चिकन दो चक चीज़ ता कंट्रोल चीज़ के कैसा माफशन ना ता चिकन गांचर मंचक ही दादा तुंडु ता दिक्कत मेचक ही दादा तुंडु से नरेतन रेना दिक्कत मेचक ही नरेतन ते ता वो चिकन उमा अंदाज़ जगह ही चरोना ता चिकन तम कैसा से उन्होंने ते शत थम चित्तना न ते 예멘비 도착지시거나 땀수시거나 예멘비 컨트롤지시거나 땀수시거나 예멘비 나지르지시거나 땀수시 예멘비 척덕지시거나 때 땀수 tertaus 땀수 마토 딴네 요는 말이지 那么这个就是不杀生，同样的这个祈语，那么祈语认为很多人认为就是没有说妄语、除语，或者说争吵，或者说就是贪嗔痴的话语没有说的话，就认为没有罪过。那么真心即思维往，凡是我们言语的都是以升起贪嗔痴的傲慢或嫉妒这样的言语之外是根本没有的。对呢，听用俺教生的人都吃鸡皮，热当鸡皮，俺吃的鸡皮。 tim chulon chatuk chipsik ta tam giwa maim pa ka nam jimi ka tam terta ta na te ngangchel sin ngangchel te ochaka ngangchel sin du ngangchel mashi samji ka na te tarta ka na tam charin jok ta ti ngangchel sin du kai na te ochaka hijmar ta ga ngangchu zo na te ngangchel tim da na jimi ka tam te shajit 곰수치 곰주치 선디건 데 다르다 무시삼나 som마던 데 무시삼나는 데 안디 무무슨 팀자는 데 쫀즈 요너리네 데 득바세구나 머게와 임버터는 무선지데 갈치게스 因此，这个祈语就是说，所说的话语让你升起这个贪心的、嗔心的、傲慢心的、嫉妒心的，总之是无意义的、无果实的这种话，就称之为是祈语的。虽然你就是说，但是很多人就是有断心、断祈语的心，但是因为长时间的传心以后，就是无法自拔，仍然会说祈语的。那么有些人根本就不知道什么是祈语，或者是善不善业，根本没有认识。因此，这个首先要认识什么是不善业。 这个非常重要。对，
티 양기 잡을전 어체가 다 제리클 홈마 체가때 티마 몽그 ngancherta shello mandanda sontan ko ngancher shajita mana gamonda strumonda tima injizrisigo 有机汉族弟子以前就是说，经常习惯于说祈语，祈语以后就非常的欢喜，非常的高兴说祈语的。对呢，这我生个咩个咩呢？插这个人ngancherta shaggo dukwa shaggo margiwa shaggo 그 머기와서 죽고 삼고 요는 말이 기와 죽고 삼는다 더 미히네 대凶그 때문에 강쳤다 대셔도 그런 존인데 때문에 리스 那么此等并非是故意去说这个祈语的，而是无知的。那么并非说我要说祈语造这个不善业是造个罪业，不是的。但是很多人是不认识所知的。哦呀，对，对，样个加不着呢，对，去年比干事。다 뜨거는 때 돈반 돈비가스 그러나 용칸 돈디 뜨거 집지 니nga 다 니그 지가스 제가 제리글 홈마탐 진다는 좀다데 데 소마가 오는데 집지 니nga 제가다는 속고요느리야 속고요느리네 다 티가스 때 돈반 돈주라 ngancher 샤주라 돈반 돈주라 ngancher 샤주 돈반 돈주라 ngancher 샤주 데 이그 만드나 톰마타는 할름 돈반돈지라 가셔셔 요나 고는 말지 有机就是在这个讲法的时候，或者是念诵的时候，有机就是10号或25号会供啊此等的时候，那么就是因为现今汉族弟子就是说10号和25号都在这个，就是说参加会供的。那么就是说，只是一边念诵一边在说祈语。虽然我没有到这里，也没有见到，相信很多人一边在念诵一边在说祈语是有的。对呢。너는 돈반 비까서 돈반 골나디기는데 난처럼 멋이 삼직 담차이다 ngakchi yi 고나 ngakchi yi다 그건 돈반 대 초간데 탐을 거는데 돈맥게 ngak칠다 만디 느즈그 대 안동고는 마또 돈맥게 ngak칠다 디느즈 이 따선 초가다 돈나 초가다 오는데 지메느리스 因此，这个在这个念诵参加这个超度或者是念诵这个会供之时，那么首先就开始我要断除这个祈语，就应该止语，不然的话，你念诵的依归有无关的废话或者祈语小章的话，那么这样的话，那么你所念诵的这个依归呢，意义不是很大的。哦，也对，这下个说他这个没去艰难的是对不对？可是没去就是骂人呢，这个可是对，这个会难呢，那心的人开始的呢，他这个人个就是人个贵钱那的贵出中呢，他的没给吧因啥个，得吧因啥个，人那么多，人啦，他就是老说我不这个一话是有那，他的好也那个。ताते गाँस योना समद तद का यंतो तो कौन मारे ना मर्गी वाला यंतो कौन मारे ना तरता मायन नज़क कौन तरता मायन नज़क अते ही कौन रेसे 那么此等就是没有不认识的，比如说这个贪心，那么贪心并非是说是你去偷盗或强奸，那么这种就是不善念，而认为这种就是不善，而很多人就没有认识，比如说别人有一个东西。就是贪，就是说我有个这样的东西多好，根本不知道这个就是贪心，这个就是不善念，这个叫造作恶业，但是很多人不认识的。哦呀，对，这我这个这里讲人呢，这sem la看人我就是人的个呢，没事三级的，当家没事当个黑手呢，这到那是没事三级个，当家的有个呢，卡这到多那当家的马的呢，那是这火手呢。那么这种贪心，不管任何人，那么都会体现这个贪心的。因此，这个就要断息和宁死也不贪的这个誓言，应该立下誓言。如果违背誓言的话，就是应该忏悔心，忏悔心是立下坚固的誓言，应该这样去做的。哦，也对，这我讲，木克谁就讲是那什么的木克谁就我那买过呢，他。千남바 응안추 파일나 요비값스 다
자 지금 쳐서 거내고 전라 캐와즈 약과즈였나 하우팅 캐와즈 나였나 냐스 납스 거죠 제나 아또 전라 캐와즈였나 나또였나 냐스 삼지 팀즈였나 냐스 삼나 다또 듣고 연또 고는 말 또다터 전라 다시 롱커 약과즈였나 또 팀즈 나였나 냐스 삼지 또 듣고 또 롱커로 마우키 마운트티 랑아 요나냐 삼지 요지제 듣고 연착이나 말 거는 때다터 전타는데 따르타치나 바타와 있나 좀 있나 근데 야치나 돈디라 개와 요 말이네 개와 요 득사 메티크사는 개와 약과즈 바우 땅악시 요나냐 그 납심 거르죠 거는 때다터 전타는 회나 아전라 아타 지금 그마즈 약과즈면 마오나 하우 팀이 그마즈가 요나냥삼 아타 팀뇨 납심선데 거는 던던던던요나 팀 머게와 리네 팀자 난초 마히네 따르타 납심지 호르존레 라선차가 호르존레탄 레탄 땀 무시삼지 땀차타 따타 납심시 나가 큰 인삼지 땀차타 거는 땀차도 시대데 까트티 땀차도 냠 코르소나 티 테마 테츠코는 티 mergewa yembala nguhi的juba一个的日子。那么这个贪心是很容易起现的。那么比如说你们以前在这个家，就在你们家乡的时候，比如说别人有一个很好的房子的时候，我有个这样的房子，那么认为这个不是，根本不知道这个是不善念和这个有罪过的。那么同样的，比如说别人有一个这个好的这个汽车，那么这个汽车，那么汽车这时就是说我有个这样的小车和多好，那么这根本就是没有想到就是也没有去偷，也没有去抢。那么这个不是不善业吧？那么就或者是说是没有，就是说有罪过吧？那么就是根本不知道、不认识的。同样的，现今在这里的出家众，男众或者女众，比如说自己没有房子，看见别人有个好的房子，我有个这样的房子多好，甚至就是有一个好的这个包，那么包的话有个这样的好的包的话多好。以前根本不认识，就是说自他的话不起贪心是不可能的，但是。首先就是说要认识以后就是要断心，宁死也不造作的试验，坚固的试验，应该你想坚固的试验。对，他呀，听说诺心的，但诺心的呢，我们讲个呢，这春季的恰个个早啊，碰出个早啊，到诺心的呢，诺心的呢，我们讲个呢，这上是以放吃的是一个是。那么接着是害心，那害心就是时间和出时间损坏自他的都是这个害心所起的，因此这个害心是尽量的断除的。对，他这个诺心的所有的三把三那撒旦拉面三把俺那撒旦拉面俺所有就定的呀，但的三把俺把诺心的呢，我们他这个千都是他们这个呢，这碰出个三万这个他这个东那个热三万的三百安板的人呢，三百安板的呢，上是一代的呢，这双国的日子。也如是所宣的，心善低到善，心恶低到恶。那么就是心有这个恶心的话，那么就是说此生来世毁坏的，也就是说一切痛苦的因都是这个害心的，因此这个害心是必须要断除的。哦，也对。다는 삼바 남바데 자즈 이고 나마토 다치 난초 랭거 추그라 마지고 문테세 군레아 추그라 마지고 문텔라 다치 삼바 남바데 공시데 크르 치소는 거는 다르다 추그라 지나 라운지 흑거는데 삼바 남바가 원도 코른 조진데 디문다 요크나因此，这个对这个害心要谨慎的。为什么呢？因为以前你们没有入佛门之前，这个害心穿习的时间太长以后，现今入了佛门以后，虽然不想起害心，但是自然而然会生起这个害心。因此，这个对这个害心尽力去断除。哦呀，他这个考上学生的人呢，嘛是没去的，他这个我嘛是没生个过呢。对吧？mergewa是没事，三季要个的mergewa是
또 무마슨 살티는 머게와도 좀 좋은데 그가 머게와도 무시 삼지 요거다는 공식 때 고민 때 랭안치 때는 고민 때 랭선 거는데 다르다 공식 원도 뒤 웍스간 바 원도 코다데 데 그가 머게와 좀 거지는데 팀다리네 sama konan de ngo hida de tela tran hida tende nganchu kong sing amba ka wanta hor manyan gese 那么此等昨天也宣讲过，但是今天复次宣讲的原因就是很多人没有认识什么是不善业，因此这个很多人是虽然有断除十种不善业，但是没有认识而造作的。那么有些人是虽然有断心，但是之前有传习的时间太长以后，仍然在造作。总之就是要认识，认识是一阵子正念认识，而就是说去断除此10种不善业。哦，也对。他他呢，公个讲生主的今年就东巴头巴因别，第中山早晚日当强当七八我们是年别当家有关的事。前面皈依时，我们就受了居士戒了。作为居士的话，所要守护的是4根本加上9，供无戒，要发下不犯无戒的5种誓言的。哦呀，对，当地供个讲这个干事这个努力的，他们能够按这个讲这个干事呢，让的今年就东巴的托那里送。Gimning ke domba de top tani zonter gimning ke domba de top sarti ke ti chonsha se gona ria lapshan de te zawa jeda chanta nga chanta chiba nga wo la machine bi te tamcha nga ti tamcha te makton sam de tukla ba na makton sam de tamcha te nga te那么皈依呢，在前面的不共内前行当中的这个皈依时，那么皈依时也就一定得到了这个居士戒了。那么居士得到了这个居士戒以后，居士戒所守护的这个戒律，就是属于是根本和加上9种，总之就是共有无戒，要发下不犯无戒的5种誓言，每一个都要立下1种誓言，5种誓言，并就是临时不是此誓言的5种第2个这个誓言贴钩，也必须要勾住的。哦，也对，他这个讲这个东巴的人让这些个人哈，或者呢讲这个东巴的人这个大个双系合下什当主系合下什当，chamten系合下什些的，讲这个东巴的人才的可能的双系合下什的，主系合下什，chamten 系合下什的主要跟第2个要跟呢，第2个当然的你合下的当格瓦没事，格瓦是那个很难什么的，当家就跟第2个腾个难的呢他的其实个那个大大个呢，或者那没给我做的，很的那样的的مرغي واپ چه دکاین مرغي واپ چه دکاین تا ته تا घर के योग्यता मेक ते ता मंगर घर मन्यम समझ के तमचा दा घर ने टोकला वाना ने मस्जिद समझ के तमचा दा धरता चमजो को दोंबा दे जी सरतने जोते वेरना फ्रांसी लापसा खसम ते कैन दुशी लापसा खसम ते कैन ओ तीम चुलन न ते छामतन जी लापसा खसम ते कैन ताते ताननते घर के योग्यता मेक ते ता घर न चिमजरे मांगर न चिमजरे को ना ते ता घर के योग्यता मेक ते ता घर मन्यम समझ के तमचातन तीम चुलन न ते टोला मान नंगे मंगर समझ के तमचातन काटन घर यो नन ते ठन तीन को नरंग को न ते निम्बो तो जे छाव गोनी ते शखवा से गोन रेसे 受了皈依戒以后，那么自然皈依戒的学处，皈依戒的皈依的这个学处，就是说3所断、3所取和3通分，那么9种，那么9种就要立下誓言。那么临时也不是誓言，你要这样是立下誓言。那么同样的，在做中的时候，就是比如说之前所选的10种不善业、10种善业，那么是哪些是10种不善，哪些是10种善业？那么10种不善业，这此地就是一个，就是说要断除，临时也不照做，而是叫立下誓言。
同样的，如同此般的，那么这个皈依戒受了皈依戒以后，皈依就是说它的学处就是三所趋、三所断，或者说三通分。那么一义就是说辨别清楚有没有相违。那么就是说断心和就是宁舍，也就是不犯的这个戒心。如果有意念当中自己有违背的话，应该以这个是对之念而做忏悔，应该在做中如实去思维而修持的。我也听可能的得到过，但是parchi와这个jamjuk domba kwa jentok se teng jamjuk domba jen jamjuk domba de mjin zena na sholam jo de jamjuk domba re jen ton sena na de ji kilin zada nyam gas de domba mamla de nibafsarnatan domba vleni nibafsarnia de domba vleni nibafsarn ke tsapchinir ko na nibafsarn ke tsapchinir te indi ko na ta darta ko na te ramjin je dikpa ta te chibi ta dikpa se gunria tarta ko na chibi dikpa ko na te dikpa chinir na te indi ko na ta jamjuk domba ta ya chola jamjuk domba ta chola jin ta jamjuk domba ta jinna chu jamjuk lhafsha ta ehizina lhafsha mihir ta tana jamjuk domba ta yang chola jin tana chu jamjuk domba ta strong otbzina jamjuk domba strong matab te timzana te rin 텐디크는 니바스즈 마르토 메네리 타니 돈바 말리나 간덴데 니바스즈 마르토 메네리스 那么比如说有些人就是经常祈请就是持一个皈依戒，那么就是说如果这个皈依戒不持于的话就不高兴，持于的话那么就是逆思疑，那么收获就难。那么就是说没有收获，就是没有收这个皈依戒和就是收了皈依戒，那么就是说造作的罪孽哪一个更重呢？这两就是收了皈依戒以后违反的就是更重的，因为有个知心罪和佛之罪。那么佛之罪犯的话，那么这个罪过是更重的。那么就是要收这个皈依戒。那么皈依戒的话，皈依戒学处知道吗？不知道。那么讲解以后能收获呢？无法收获的。那么这样的话，那么收了这个皈依戒又不想收获这个就是皈依的这个学处的话，那么这个就是罪过是很重的。那么这样的话呢，还不如这个不收这个皈依戒呢。也对呢，对还有这个地方的我们有的有可能的。jamjuk dombar gori struktur kilometer rena tromchiji kilometer tete jamjuk dombar zina so na go so to na semchinla no ba message se gun semchin stoklan se am message da so na go so to jamjuk lafsha tere na to kilometer jamjuk dombar zir tina ti jamjuk domba zimaziga wono marko na tan dandas ko na khwerna jamjuk domba zini zonte tarta rang nyam ton chedda de takarni jamjuk domba na jiyo jamjuk domba na nge tobyo jamjuk domba na nge blanyo tati lafsha ta kangta tongsha songsha samta otim chulan na te drusha samta chamtin ji lafshak sambo riri ni rang gar ke yok ta mek gar yok ta mek tera rang riri ni tongna ta tundu da gum sam ti timnyo na te ta ko no gum senre ko na satum ji par du simbal lap se satum ji par du simbal flap sing du ji sam sing du ji gum drup sing du ji ta ter ta wala senre se 那么就是有些人就是要守这个皈依戒，但是这个杀生无法断除的。那么这样的话，那么完全相反。因为这个皈依戒主要的就是不损害一切众生。那么不损害一切众生的话，那么这个杀生是必须要断除的。但是很多人就是要守皈依戒，但是这个不损害众生无法做到。那么这样的话，你又何必守这个皈依戒呢？因此之故，
那么跟这个相似的，你在做中的时候，同样你现在已经得到了皈依戒，就是皈依戒得到了，也收了这个皈依戒。那么收了皈依戒以后，比如说三所断、三所取或三通分有没有相违？那么做中就这样去思维，那么观修就称之为是修持，也就是说修持持戒度。那么这样就称之为观修思维，应该这样去做的。也对。但是这就是人家的这个，可讲这个东班的这个。te ñaanak sa gut jamru ko domba je gut jana ñaax sa kan je gut terina ranga maqsad jana ñaax sa kan je gut jana ñaax sa kap chik da ranga pakso gut maxso gut shel shimo yaji xsor gut ta maxsana sa kam apchina molor jamru domba je gut ñaax gut te timi sene ma saktan nente yon marin tiraktan nikar kile matona te jamru domba maji ni gan res。那么现今很多人都是要收皈依戒，但是我要杀鱼的。同样的，我要这个就是收皈依戒，但是我要唆使别人杀死，杀了以后就要给父母亲吃，要给小孩吃。那么这样不给他们吃是不行的。那么很多人都是这样的。既然你要收皈依戒，又无法收持他的学处的话，那你又何必收这个皈依戒呢？对，这个그 jamru domba je gut 그 참금 버차가 뚝딱 사 gut 마스드 탐메 데 팀스 첸데메는 그 팀스 그 몰로 jamru domba 그 dombe 고촌 말티 domba 손다나테 파르드 신지어 손 파르드 무슨지 짜네 파르드 무슨지 손 대하무건 리지。那么有些人就是我要收皈依戒，但是家中的这些文昌仍然要这个杀用毒就是喷毒而要杀死的。那么这样的话，你收持的这个皈依戒能度吗？度到彼岸吗？无法成为度到彼岸的。对。听的有这个，听的打算让这个查个，家是什么这个这里认识在家里呢，得thân子家这里得。thân chada mara lirna chi dadak warti tingontana mbur drama zam parkantis thân chada dad warti thân chada dad sara zonda taksi satta mbur drama chada yan tiri te nyam jagi nding dig zet te na tan da resi te ta shosang thân chada shosang baksa kan re te ma ki son re nda cha hiji de kar che yesi。比如说，很多人都在取笑有一个汉族弟子在汉地打坐，本来是僧谣当中就在这里坐在那里就打坐，突然间就有个苍蝇在前面翻，两个巴掌一拍就拍死了，拍完死以后又开始就是接地音，又在打坐，这些都是无知所致的。这叫马起说那个人，但是他是第这个那个而且个家这个那什么。라마름 보시고 롬마 녀아리 참마 그 모히 대때다 냠보런 루 생각다 대때리 그세 참마 그 고근득사 팀스 옛날에 근데 참 마히 무히지데 두크 무히지 동부 히다데 대종 탑다 맞tab데 대데 대종 탑나 대종 거네 마히나 다 이나마스가 디 지기티 코터고 디 잠도 돈바시데 코하고 디 게론시데 코터고 디 게스르시데 코터고 अर्को मरको से तो रात तो चुटों तब मतलब चों तब ना चों गंदरे ना मारते ना चों मातब ते नहीं जानते ना ते चु दोंबा माजी जम जो दोंबा माजी चु टोक चाने ता दोंबा जी ते टोक चाने ने दोंबा जी ते ते टोक चाने के ते निबा चेने रेसे。那么这个汉族弟子是老弟子，是喇嘛仁波切的弟子，因为很多人就是经常他跟他去的时候就这样，因此这个在取笑他。那么真的是这样的，真的是这样的，这些都是什么呢？都是无知所致的。那么很多人就是这个皈依戒我也要，那么就是居士戒我也，沙弥戒我也要收，那么比丘戒也我收。那么你要收的话，你这个戒律能不能收持？真的能收持的话，你可以去收持。那么就是如果无法收持的，你何必去收这个戒律呢？那没有收戒和收持戒律违犯的话，自然罪过是更加后面收持以后再违犯的更重的。对到嘎真。garwanda khorso na se gunre ate rang
nyumu baga wang de khursona ta telana te shekwa zga na te te ngoma ta chi tu compte son tarte konan ta jupa chimbo ji da de animbo to ji chon zga gone ta shekwa ji gon ris 假设被烦恼所缚，而就是实惠了你的誓言，那么此时如同浮土般的，这是浮如土般的大忏悔心，以誓对着你而做忏悔。我也得。이 jamjuk domba zina terta lapsad lapgoner tago gimning gyo domba tata konate naxchita nangata parchita yonzo shoba ta chig dorna kyanron kon domba ta lena segunria terta ko domba nda nukum driu jinta nante strongon rangon nyamle thand chebi ka thangane ta la karnge naxi len kon te layon ke domba layon ke gimnina te stron gar yok ta mek stron thup ke yok ta mek te ta mshi samjik tamchari de khwerna sawa jila tamcha je changla na te nga ta chi chize gonere go yonzuk shopi gimnin se gonere na te terta yonzuk gimnin ko domba de jiona ta sawa je ta chang nga o ta nante mshi samjik tamchar nga tamcha te stol la vamna mshi samjik tamchar nga ta ti tamchar nga o ta dan yok ta mek rang thungne ta na terta vandorna zazavi da na te ta ngar yok ta mek大的用当家养殖一个的人。那么种子就受了规矩，该如此般去守护的。同样的，居士戒就是1戒、2戒、3戒、10戒或是圆满戒。那么此等守持以后，就要如圆珠般而去守护的。那么做中的时候，比如说你是1戒居士、2戒居士，那么守持着戒律，那么此等戒律你有没有守护？做中就这样去思维。总之是每一个就是10根本，或加上就5种戒。5种戒就是1，就是要断心凝视。不奢侈誓言，而逆下誓言，做中如是去做的。哦呀，对，这个样拉嘛了，所罗达的等三什人来听个呢的呢，sim而那么多地嘛，他提什么更高呢？的出门他更个几什么就的，他的 sim 那么多可吃着看个呢，的我的那哈，就是咱们讲呢的人个没真的的我的那哈这。那么如是思维以后，中途要祈祷上师。那么此时呢，比如说就是说，这个心不随过去，也不因借未来。现在此分别念不连续真能，现在此念当中好坏任何也不是，中就是在此念当中尽力去安住，应该如是去做。哦呀，对，对，他了，他这个吃什么个，当然是这样的，对不对呢？那么如是去做的话，就称之为是持戒和持戒的等次，也就是说，观察修法安住就应该如是去做的。哦呀，他对人，当然也是。今天的法就讲到此。哦呀。Sunam de tamchi de zba ni de tomni ni be janama pamchi je ga nan che walwa tu ba tribin sole do a do